Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo, good morning students class 7B. Good morning. Okay, today our English class will live from Studio An-Nur, and in this occasion we will review our English class chapter 4 about this is my word. You still remember, right? In this chapter we will learn about animal, about things around our house, and then the plantation also. Okay, we start our review in this chapter. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suaranya masih itu. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Gimana suaranya Mister, agak berat ya? Suara Mister jelas? Oke, baik, kita mulai reviewnya. Silahkan buka buku English New Frontier page 24. Buka bukunya halaman 24. We will describe the things you need for school. There are 10 things that you need for school. What are they? Let me see. The first, backpack. Follow after Mister. Backpack. Backpack. Okay. What is backpack? Tas. Tas. Tas apa? There are so many kinds of backpack. Tas punggung. Iya, tas punggung. Jadi kalau anak sekolah biasanya pakai tas punggung. Kalau yang di pinggang, yang musim sekarang atau yang diselempangkan itu namanya apa? Waist bag. Ya, waist bag. Oke. Next, pencils. Repeat after me. Pencils. Pensil. Paper. 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 What is paper? Kertas. Okay. Folder. Folder. What is folder? Tahu nggak folder? Folder itu tempat menyimpan kertas, file-file penting, ya. And then ruler. Ruler. What is ruler? Rautan. No. Penggaris. Yes. Pen. Ya, what is pen? Oke. Pulpen ya. Eraser. Semuanya eraser.
What is eraser? Menghapus. Penghapus. Notebook. 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 What is notebook? Buku catatan. Oke. Scissors. 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 What is scissors? Gunting. Gunting. Perhatikan, scissors di belakangnya selalu menggunakan huruf S, ya. Walaupun scissorsnya hanya satu, ya, selalu menggunakan menggunakan huruf S. Scissors. Berikutnya, pencil case. What is pencil case? Tempat pensil. Yuk, sekarang kalian baca katanya dari backpack sampai pencil case. 1, 2, 3, go. Semuanya. Backpack. Pencil. Paper. Folder. Ruler. Pen. Eraser. Notebook. Oke, very good. Thank you. Sekarang kita lanjut latihan. Setelah kita lihat vocabulary, benda-benda yang kita butuhkan untuk ke sekolah, sekarang kita lihat apa fungsi dari benda-benda itu. Kita belajar dari kalimat. Oke, ada 4 kalimat yang telah Mister tuliskan dan juga ada di buku kalian di halaman 24. Oke, fill in the blanks. Isilah titik-titik berikut ini, ya kan? Silahkan dibaca pelan-pelan. Nanti yang bisa jawab langsung jawab, ya. Misalnya baca. A. Use a blank 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 to hold small school supplies. Pencil case. Oke, ada yang lain? Siapa yang jawab tadi? Siapa? Dika. Oke, Dika. Digunakan, ini benda katanya digunakan untuk apa? Menyimpan benda-benda kecil yang kita butuhkan ke sekolah. Jawabannya apa? Pencil case. Oke. Next, yang B. Blank 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 is a bag for students. Backpack. Good. Siapa yang jawab tadi? Arya. Oke. A backpack is a bag for students. Tas punggung adalah tas yang digunakan oleh siswa. C. You can see how long something is with a blank blank blank. Ruler. Ya, siapa yang jawab? Rekan. Kamu dapat katanya melihat panjangnya suatu benda dengan penggaris. Iya. Yang D. You can cut things with blank blank blank. Scissors. Scissors. Ibrahim. Kamu dapat memotong benda dengan gunting. Oke, itu dia latihan. Next, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk ke benda-benda yang ada di ruangan kelas. Ada di buku halaman 28, English Frontier. Silakan dibuka. Oke, repeat after Mister. Kita baca dulu, baru nanti kita terjemahkan nih ya. Kalau ada kata yang belum dipahami artinya. A. Waste basket. Semuanya, waste basket. Waste basket. B. Board. C. Bookcase. D. Desk. Desk.
E. Chair. Chair. F. Dictionary. G. Clock. H. Computer. Computer. I. Pencil sharpener. Pencil sharpener. J. Map. Yuk, semuanya baca dari West Basket sampai map. 1, 2, 3, go. Oke. Apa itu West Basket? Nah, kita iya tempat sampah, betul. Nah, West Basket sinonimnya sama nggak dengan trash can or trash bin. Oke, board apa board? Iya, papan tulis. There are two kinds of board, whiteboard and blackboard. Ada dua jenis papan tulis, satu whiteboard, satu blackboard. Oke. Yang ketiga, bookcase. What is bookcase? Iya, rak buku, boleh. Lemari buku. Desk. Meja. Chair udah tahu ya. Dictionary. Kamus, very good. Clock. Oke. Pencil sharpener. Nah, ini baru rautan. Kalau ruler penggaris. Kalau pensil sharpener baru rautan. Map. Peta. Oke. Sekarang kita latihan dari things yang ada di ruangan kelas. Tapi ini Mister tunjuk ada 10 kalimat, silahkan sebutkan bendanya sesuai dengan kalimat yang ada. A. Put trash in the blank blank blank. Pino. Letakkan sampah atau taruh sampah di titik-titik. Apa jawabannya, Vino? Suaranya nggak kedengaran. Oke, suara Vino nggak kedengaran. Yang kencang. Oke, ganti. Rama. Put trash in the blank blank blank. Yes, waste basket. Kita taruh katanya sampah di tempat sampah. Yang kedua, Fahri. Work at blank blank blank. Kita kerja di Fahri. Ini Praja belum buka kamera. Hafiz, Leon, Fahri, Nanda, Afras, silahkan buka kamera. Praja, Nanda, Afras, Fahri, buka kamera. Julfan, buka kamera. Fahri, bisa dengar Mister? Oke, next. Jangan Fahri, ganti. Fahri nggak dengar. Dika. Ya, work at blank blank blank. Yes, kita kerja di atas meja. C. Find new words in a blank blank blank. Ibrahim. Computer.
No. Punya map. No. Kalau nyari arti kata di mana? Kata-kata baru. Dictionary. Yes, dictionary. Di kamus. Yang D. Sharpen pencil with a blank blank blank. Faujan. Faujan. Sharpen pencil with a blank blank blank. Pencil sharpen. Pencil sharpener. Very good. Yang E. Keep books on a blank blank blank. Arya. Bookcase. Bookcase. Simpan buku di rak buku. Yang F. Find places on a blank blank blank. Emir. Map, ya, nemukan tempat itu baru di peta. G. Use the internet on a Afras. Computer, very good. Yang H. Sit on a blank blank blank. Leon. Chair. Next, see the time on blank blank blank. Ganim. See the time on a Oke, Ganim, Fahri tidak menyaut Mister ya. Oke, bisa dipindah ke Nanda. See the time on blank blank blank. Oke, 3 orang nggak nyaut. Leon, see the time on blank blank blank. Clock, yes. Yang terakhir, the teacher writes on blank blank blank. Fauzan, Fauzan tadi udah. Zulfan. Zulfan. The teacher writes on a board. Ya, guru menulis di papan tulis. Oke, udah 10 latihan. Kita lanjut. Nah, ini Mister mengingatkan jangan lupa kalau dia near singularnya what is this? This is your desk, ya. Kalau menanyakan seseorang. Pluralnya what are these? These are our computer. Kalau dia bendanya jauh, singular yang satu. What is that? That is a map. Yang jauh, yang plural, what are those? Those are our notebooks. Gitu ya. Lanjut. Ini dia penting. Kita akan bahas 2 kalimat ya, grammar dalam bentuk grammar, tata bahasanya tolong diperhatikan ya, supaya kalian paham nanti menyusun kalimat. Kalau dia kalimat positif, perhatikan. Follow Mr. Irwan. I need a notebook for a math class. Kalau dia negatif, I don't need a notebook for a physical education class. PI itu adalah physical education, pelajaran olahraga, penjaskes, physical education. Perhatikan bedanya ya, yang I, yang positif I need, yang negatif I don't need. Yang kedua,
You need a notebook for a math class. Semuanya. Kalau dia negatif, you don't need a notebook for a physical education class. Yang ketiga, he needs a notebook for a math class. Perhatikan ya, dia menggunakan S. He needs a notebook for a math class. Yang negatifnya, he doesn't need, sorry, itu S-nya nggak ada ya. He doesn't need a notebook for a physical education class. Ya, untuk he yang positif predikatnya atau kata kerjanya ditambahkan S. He needs. Tapi kalau dia negatif berubah menjadi he doesn't need. Nggak ada S, need-nya. Itu ada S salah ya. He doesn't need. S-nya pindah menjadi doesn't. Yang keempat juga sama. Kalau subjeknya she needs. So, itu she needs a notebook for a math class. Semuanya. She needs a notebook for a math class. Nah, yang itu tambah S ya. She needs. Yang negatifnya, she doesn't need a notebook for a physical education class. Yang keempat, she needs ya nak, tidak ditambahi S. She needs. Oke, yang ke positifnya, yang negatifnya she doesn't need. Yang kelima, we need a notebook for a math class. Ya, yang negatifnya, we don't need a notebook for a math class. Oke. Yang keenam, they need a notebook for a math class. They don't need a notebook for a physical education class. Oke, Mister ulangi. Nomor 3 sama yang 4 itu berbeda ya. Yang 3, he needs a notebook for a math class. Yang negatifnya, he doesn't need. Itu need-nya, S-nya dihilangkan. He doesn't need. Yang keempat, she needs, pakai S. She needs a notebook for a math class. Need-nya tambahin S, Mister kurang di situ. Yang keempat, she doesn't need, itu udah benar. Ya, yang negatifnya. Oke, cukup di sini ada pertanyaan untuk grammar, positive sentences sama negative sentences. Cukup ya. Sekarang kita latihan lagi kayak tadi. Kita kan review jadi banyak latihan. Fill in the blank with needs. Kata kerjanya need atau boleh tambahi S nanti tergantung subjeknya, atau don't or doesn't. Ya, istilah titik-titik ini menggunakan kata need atau needs, don't atau doesn't. Ada 6 soal. Silahkan dikerjakan 3 menit. Ada yang selesai?
Oke, kita bahas ya. Ada yang sudah selesai nggak 1 sampai 6? Mention your name. Sebutkan nama yang sudah selesai 1 sampai 6. Belum ada. Oke. Fahri belum buka kamera ya. Nanda, Afras, Hafiz, Julfan, dan Ganim belum buka kamera. Oke, tinggal Afras, Hafiz, Ganim, Nanda. Aska nggak ada ya? Oke, selesai ya. Kita bahas. Nomor 1, we blank 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 pencils and paper for art class. Isiannya apa? Needs, don't, or doesn't. Needs. Needs. Needs-nya pakai S? No. Need doang, tidak pakai S. Yang pakai S apa? See he it. Yes, see he it. We need pencils and paper for art class. Yang kedua, he blank 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 need a folder for the physical education class. Needs, don't, or doesn't? Doesn't. Yes. He doesn't need a folder for a physical education class. Yang ketiga, you blank 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 need a ruler for the music class. You don't. You don't. You don't need a ruler for music class. Yang keempat, see blank 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 eraser for social studies class. Needs. Nah, ini baru pakai S. She needs. Nah, baru ada S-nya. She needs eraser for social studies class. Yang kelima, they blank 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 notebooks. Need-nya pakai S atau enggak? Enggak. They need notebooks. Yang keenam, I blank 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 need a pen for the physical education class. Doesn't? Don't. I don't need a pen for the physical education class. Oke, cukup ya latihannya, reviewnya cukup. Kita ke lanjut. Talk about what is in a house. Kita akan bahas benda-benda yang ada di rumah. Ini udah kan? Follow Mr. Irwan. Repeat me. Bathroom. Okay, you may see your book New Frontier page 38. Ada di buku juga halaman 38 ya. Oke. Bathroom, ulangin. Bathroom. Yang kedua, bedroom. Yang ketiga, dining room. Yang keempat, kitchen. Lanjut, living room. Lanjut, bathtub. Dresser. Table. Refrigerator. Couch. Oke, bisa butuh satu orang baca. Afras, baca yang kencang. Bathroom sampai couch. Bathroom. Bedroom. Dining room. Kitchen. Living room. Bathtub. Ya, bathtub. Bathtub. Dresser. 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 Table. Refrigerator. Refrigerator.
Oke, very good. Thank you, Abras. Next, anak-anak, ini apa bagian-bagian rumah ini sudah pernah kita bahas ya di sebelumnya. Benda-benda di bathroom apa sudah, bedroom juga, dining room juga, kitchen, living room, bathtub juga. Nah, ini ada kata dresser. Do you know what is dresser? Dresser itu adalah lemari hias. There are so many kinds of lemari. Ada lemari hias, ada lemari pakaian, lemari buku, gitu. Lanjut, setelahnya ada table, refrigerator apa? Kulkas ya. Couch. Nah, ada dua kata baru mungkin. Ada dresser sama couch. What is couch? Do you know couch? Ya, couch same in meaning with sofa. Ya, sofa. Oke, di bawah ada latihan lagi. Ada 4. Oke. Oh, ini beda ya. Ini udah tadi. Oke, sekarang kita ini. Talk with partner, ask question about your houses. Berbicara dengan pasangan ya, ask question about your houses. Nanti kita live ya, kita tanya, semisal minta satu orang bertanya kepada temannya, temannya menyebutkan. Contohnya, pertanyaan 1. What is in the kitchen? Jawabannya bisa ada 2. There is a table, there are chairs. Kalau misalnya nanya, what is in the kitchen? Dijawab, there is a table, there are chairs. Sekarang misalnya nanya sama seseorang, silakan jawab sesuai dengan benda yang ada di kitchen kalian. Kemarin kan sudah dicarikan benda yang ada di dapurnya. Misalnya mulai sama Emir. Emir, what is in your kitchen? Emir? Emir Muhammad. Oke, Emir nggak nyimak ya. Ulangin. What is in your kitchen, Emir? There are a spoon. Oke. Tidak boleh there are a spoon. Contohnya lihat Mister bilang, there are chairs. Kalau udah there are, jangan pakai lagi. Karena itu untuk satu, are itu untuk lebih dari satu. There are spoons. Oke, yang benar gitu ya. Kalau sendoknya banyak, there are spoons. Apalagi, Emir? Cuman ada sendok di dapur? There is a table. Nah, there is a table. Very good. Satu lagi, Emir. There are forks. Oke, there are forks. Good. Misalnya tanya yang kedua, masih di kitchen. Ya, Dika, what is in your kitchen? There are plates. Kalau are pakai jamak ya nak, dia plural, pakai s kata bendanya. There are plates. Ada lagi? There are. Yang jelas ngomongnya Dika. There are a boat. What's boat? Lampu. Lamp. Mangkuk. Bowl. There are a bowl. Yes, there are a bowls. Pakai S juga. There are a bowls. Next, pertanyaan kedua. The things in the bedroom. What is in the bedroom? Jawabannya kalau dia satu, contohnya there is a mirror. Kalau satu, ya kan? Kalau dia lebih dari satu, there are 2 pillows. There are 2 pillows. Ada satu cermin, ada 2 bantal. Oke, sekarang misal tanya sama, boleh nggak itunya galeri view. Nah, next,
Mister minta ke Leon. Mister bertanya sama Leon, what is in your bedroom? Leon, silakan Leon dijawab. What is in your bedroom, Leon? Leon, where are you? Oke, Leon nggak nyimak ya. Oke. Mister, Saya lagi keluarnya. oh lagi keluar. Silakan jawab, Leon. Mister sekarang ke pertanyaannya, what is in your bedroom? Contohnya tadi, kalau dia satu bendanya, there is a mirror. Kalau dua, there are two pillows. Nah, Leon sebutkan benda yang ada di kamarnya. What is in your bedroom? Gimana, Leon? There are two pillows. Sama, oke, there are two pillows. Yang lain, coba menggunakan there is. Ada satu benda nggak? There is a button. There is a bottle, oke. Yang ketiga, what is in the refrigerator? Apa benda yang ada di dalam kulkas? Contohnya, kalau dia satu, there is a pineapple. Ada satu buah pineapple. Pineapple itu nanas. There are two bottles of milk. Ada dua botol susu. Nah, sekarang misalnya tanya ke Hafiz, di kulkasnya ada apa? Hafiz, pertanyaannya ke Hafiz, what is in the refrigerator? There are tomatoes. Oke. There is a apple. Oke. There is ice cream. There is an ice cream. There is an ice cream. Bukan pakai e tapi pakai n. Karena di depannya adalah huruf vowel. There is an ice cream. Oke. Satu orang lagi misal tanya refrigerator, Arya. What is in the refrigerator? Arya? There is a mayonnaise. A bottle of mayonnaise ya. Mayonnaise itu countable noun ya. There are two apples. Good. Enough? Cukup ya? Good. Nah, ini dia reviewnya kita. Apa poinnya? Kemarin Mister sudah ingatkan ke kalian bahwa di bab 4 ini pertemuan terakhir ya. Berarti hari Jumat kita akan tes KD karena sudah selesai materinya. Dan Mister ingatkan untuk tugas praktiknya. Ini dia. Tugas prakteknya apa? We will tell about our dream of our future house. Kita akan menuliskan tentang rumah impian masa depan kita. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, we will plan our future house. Rencanakan rumah kamu, rumah masa depan kamu bagaimana. Dua, we will make a list of the rooms we will have in the house and the things we will have in every room. Kita bikin nih daftar-daftarnya, apa aja ruangan yang ingin kita punya, ruangan masa depan ya, di rumahnya kita, dan benda-benda apa yang ada di setiap ruang itu. Yang ketiga, we will also make a list of the things, plantation, and animals we will have. Kita juga membuat daftar. Kamu pengen tanaman apa nanti ada di rumah kamu, hewan-hewan apa aja, dan benda-benda apa yang ingin kamu punya nanti di masa depan. Yang keempat, every one of you will write the details of the plan in notebook. Kamu tulis tuh dengan detail di buku catatan, di buku tulisnya kamu. Yang terakhir, each of you will record the plan in voice note or video, then send it to Mr. Irwan. Masing-masing kamu merekam apa tadi yang sudah kamu tulis, direkam, boleh voice note, boleh video, kemudian kirimkan ke Mr. Irwan. Paling lama hari Jumat. Berarti ada 4 hari untuk persiapan. Oke? Dan ini Mr. ambil untuk tugas praktek bab 4, things around your house. Oke.
Ini dia review, hari ini review ya. Materi kemarin itu udah Mister bahas sebelumnya. Ini hanya memperdalam dan ada beberapa grammar tadi yang Mister sajikan kepada kalian supaya kalian mudah untuk membuat kalimatnya nanti in your future house. Do you have question? Cukup? Ada pertanyaan? Apa nak? Iya, rumah impian masa depan kamu. Kamu pengen rumah impiannya sebagaimana? Ruangannya apa aja di rumah itu? Pengen ada living room nggak? Ada bathroom nggak? Ada dining room nggak? Ada swimming pool nggak? Udah kan? Setelah itu nanti kamu thingsnya apa? Pengen benda apa aja di dalam? Oh, aku pengen ada mobil, ada sofa, ada rak buku, ada perpustakaan misalkan. Terus kamu pengen punya tanaman-tanaman nggak? Oh, aku pengen punya tanaman mangga, jambu, tomat. Terus ada hewan nggak? Oh, aku pengen pelihara kucing misalkan. Oke? Dan itu semua nanti kamu tulis dulu di buku catatan kamu, baru direkam, diomongkan. Jangan lupa pakai prolog. Assalamualaikum, hello, my name is Arya. I am from class 7A and I want to tell you about my future house. Gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau tidak ada, Mister sudahi pertemuan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf ya karena lewat waktunya karena tadi ada persiapan ya. Jangan lupa tadi ini tolong diedit ya. Tadi ini ada kesalahan Mister Irwan nomor 3 yang negatifnya he doesn't need, S-nya dihilangkan, he doesn't need. Kemudian yang keempat she need, S-nya ditambahkan she needs. Paham ya? Itu tadi misalnya typo kurang huruf S dan kelebihan huruf S. Yang ketiga itu yang negatifnya, yang keempat yang positifnya ditambahkan huruf S. Itu aja. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, boleh istirahat ya.